So, yan. Control panel. Punta lang sa control panel. System security. System ulit. Then, advanced system settings. Environment variables. Tapos, punta lang sa new. Sa new. And, may kinapi ako dyan sa notepad para madalian na lang. Then, yan, copy mo lang yung Java home. Tapos yung isa, program files. Okay mo lang, click OK. Tapos punta ka lang sa FAT. Yun. Tapos, edit. Then, copy mo lang yan, Java home bin. Copy paste mo dyan. Lagay mo lang. So, okay. Pasensya na pa kung mabilis. Ayan. Nag-install tayo ng Eclipse installer. Para sa Java developers. Yan. Installing. Cut na lang natin. Yan. Launch na. Wait lang natin. Setup lang. Then, waiting lang. File new. Tapos, yan. Create lang kayo ng project name nyo. Kahit anong nagay nyo. Then, new. Tapos, class. Tapos, create na naman kayong name ng Java class. Yan, setup lang. Medyo matagal to. Yan, mali pa. Ay. Copy mo lang yan. .java. Then, yun. Yan, ready to code na yan. Hanggang doon na lang.